बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी कौम अफसुर्दा है इस वक्त। मुल्क पाकिस्तान जो कि अल्लाह तबारक व तआला की अता है मुसलमानों के लिए, इसमें 5 दिन में 7 बम धमाके हो गए। दर्जनों की तादाद में मुसलमान शहीद हो गए। और आज सुबह खुशी भी हुई ये देखकर कि अल्हम्दुलिल्लाह वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद कर दिया। ये वाज़े पैगाम है मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा मुल्क कितना भी कमज़ोर नहीं है कि तुम जो चाहो करते रहो। अगरचे सुस्ती है, कोताही है, जिसकी वजह से ये हादसात रूनुमा होते हैं। फ़ौज अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी इदारे भी अपना काम कर रहे हैं। इस वक्त कौम को भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। वो ये कि जो लोग मज़ारात के हवाले से फ़िरका वरीयत को हवा देते हैं, नफ़रत अमेज़ तकारीर करते हैं, मज़ारात को शिर्क का अड्डा करार देकर लोगों के दिलों में नफ़रत डालते हैं, हमें ऐसे मौलाना लोगों को भी पकड़ना होगा। ये बात तो हक है और हकीकत के करीब है कि ये धमाके मुल्क मुखालिफ जो एजेंसियां हैं वही करवाती हैं। जैसे इंडिया वगैरह की एजेंसियां हैं, पाकिस्तान के वजूद से जो डरते हैं, पाकिस्तान जिनको एक आंख अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे काम करवाती हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि ये बैरूनी ताकतें अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किनको कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये सारे लोग जो धमाका करते हैं, पकड़े जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनको कोई हमारी एजेंसियां मंदिर से उठा के लाती हैं। ये मस्जिदों से ही पकड़े जाते हैं। बज़ाहिर हुलिया भी मौलाना लोगों जैसा होता है। तो इनको कोई तो प्रमोट कर रहा है, इनकी फ़िक्र को कोई तो आम कर रहा है। जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा उस वक्त तक ये हर अक्लमंद जानता है कि अमन नहीं आने वाला। जनरल रहील शरीफ साहब, अल्लाह उनको बरकत दे, उन्होंने बेशुमार दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया। लेकिन अब देखें उन्होंने कैसे अपने आप को इकट्ठा किया और फिर यकदम पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। यानी चारों सूबों के अंदर दहशतगर्दी कर दी और पूरे वतन को परेशान करके रख दिया। जो सहूलतकार मौजूद हैं, वो दाढ़ी वाला हो, वो दाढ़ी मूंड हो, वो सियासतदान हो, वो मौलवी हो, वो मदरसे में बैठा हुआ हो, वो यूनिवर्सिटी में बैठा हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हो, वो ऐवानों में बैठा हो, जो इनकी फ़िक्र को सपोर्ट करता है, जो इनकी सोच का हिमायती है, उसको पकड़ना चाहिए। फिर ही आप एक महफूज मुल्क अपनी नस्ल नौ को देने में कामयाब हो सकते हैं। अगर इनके सहूलतकार और इनकी नज़रियाती तरबियत करने वाले लोग जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, दहशतगर्दी के सामने बंद बांधना इंतहाई मुश्किल है। हज़ारों हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो चुके हैं। मुस्लिम उम्मा के नौजवान, बच्चे, औरतें कितने शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि ये टारगेट मज़ार को क्यों ही करते हैं। अगर इनका हदफ जो है वो अवाम है, यानी इज्तिमा और बड़ी तादाद में लोग जमा हो तो वहाँ हम अपने मकासद हासिल करेंगे, तो उसके लिए तो बेशुमार जगह होती हैं। लेकिन ये मज़ार को टारगेट क्यों किया जाता है? कौन सा ऐसा मज़ार है जिसको आज तक हदफ नहीं बनाया गया? हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर धमाका हुआ। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार के बाहर जो बम है वो देग में से बरामद किया गया। इसके अलावा
دیگر جو بڑے بڑے مزار ہیں، شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پچھلے دنوں دھماکہ ہو گیا، تو مزار سے یہی اپنے مقاصد کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مشترکہ مقاصد ہوتے ہیں، یعنی ملک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، اور پھر جو لوگ یہ دھماکہ کرتے ہیں ان کی فکر اور ان کے نظریات میں چونکہ مزارات شرک کا اڈا ہیں اور ان کو تباہ کرنے سے جنت ملے گی، یہ فکر جو ہے اس کی فکر کے تحت ہی وہ افراد تیار کرتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ یہ فکر جہاں جہاں عام کی جا رہی ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ جہاں جہاں مزارات وغیرہ پر جو خرافات ہوتی ہیں، بد اخلاقی ہوتی ہے، تو اس کو یہ بھی حکومت کا کام ہے۔ علماء اہل سنت تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ غلط جو رسمیں ہیں، غلط معاملات ہیں، اس کو روکنا چاہیے۔ محکمہ اوقاف کی ذمہ داری ہے، یہ محکمہ اوقاف والے ہی سرکسیں لگواتے ہیں درباروں پر، اور دیگر جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، تو یہ محکمہ اوقاف کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، لیکن اس کو شرک کہہ کر اس کو منہدم کرنے کی فکر عام کرنا، جو کہ 200 سال پہلے یہ فکر عام ہوئی تھی، مکہ مدینہ میں جو مزارات تھے ان کو شہید کیا گیا، تو اسی فکر کو یہ عام کر کے جو بیرونی طاقتیں ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہیں، وہ یہ دہشت گردوں سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ ہاتھ انہی کا ہی ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ کسی جو ہے نا وہ مسلک کے امیر کا ہاتھ ہے، یہ ملک دشمن عناصر کا ہاتھ ہے، لیکن فکر یہ استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کے تمام مزارات کے اوپر بم بلاسٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ جو کر رہے ہیں، جن کے ذریعے کروایا جا رہا ہے، اب بات صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ کون کر رہا ہے، لیکن اس پہ کلام نہیں ہوتا کہ کن کے ذریعے کروایا جا رہا ہے، کس فکر کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس فکر کا سدباب کیا جائے، اور اس فکر کے جو رہنما ہیں، جید علماء ہیں، ان کا تعاون لیا جائے۔ وہ میڈیا پر آ کر کہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، مزارات جو ہیں، مزارات کے اوپر اگر خرافات ہوتی ہیں تو ان کو روکا جائے، نہ کہ مزارات کو شرک کا اڈا قرار دے کر قوم کو تیار کر دینا کہ بھائی تم بلاسٹ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ جب تک فکر نہیں ہوتی، جب تک ایک اس جان کے بدلے نعم البدل پر ذہن نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک دہشت گردی تھوڑی تیار ہوتے ہیں۔ تو ان کا ذہن یہ بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تم کام کر رہے ہو تو جنت ملے گی۔ تو الحمدللہ تعالی پاکستان میں بسنے والی 80% جو کمیونٹی ہے وہ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد منانے والے، مزارات سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آج تک اہل سنت کی مسجد سے کوئی ایسا مولوی برآمد نہیں کیا گیا ہے جو جیکٹ تیار کرتا ہو، جو ہے وہ یہ مخالف فکر دیتا ہو کہ جاؤ۔ اب اہل سنت کے ساتھ جو نظریاتی ٹکراؤ ہیں کئی مسالک کے، لیکن اہل سنت کے لوگ، اہل سنت کی عوام، اہل سنت کے نوجوان، اب حالانکہ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے یہ کئی لوگوں سے نظریاتی فرق رکھتے ہیں، لیکن کبھی کسی کے اجتماع میں نہیں یہ پھٹے، انہوں نے تو جیکٹ تیار نہیں کی، یہ کسی بھی جگہ پر جا کر اپنے آپ کو اڑایا نہیں ہے، انڈیا ایجنسیوں کے ہاتھوں اہل سنت کے علماء بکے نہیں ہیں الحمدللہ تعالی۔ یہاں پر دیکھیں تبلیغی جماعت کا اجتماع بھی کراچی میں بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا اہل سنت کے نوجوانوں نے، اہل سنت کے علماء نے۔ دیگر مسالک ہے، شیعہ مسلک ہے، وہابی مسلک ہے، تو جو انڈیا کی ایجنسیاں جس فکر کو استعمال کر رہی ہیں اس فکر میں تبدیلی کی ضرورت ہے، یہ حقیقت ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ تو ہمیں اگر مخالفت ہے، کسی سے مسل کی مخالفت ہے، تو ہم اس کو اپنی فکر کو آپ اپنے تائیں رکھیں نا، اور دوسرے سے ڈیبیٹ کریں، اس سے بات چیت کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو اس سے دلیل سے بات کریں، نہیں مانتا تو روز معاشر
जवाब दे हर एक को अपने तौर पर होना है। आपको किसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि आपने इसको जो है वो रोका नहीं था ज़बरदस्ती। तो बहरहाल कौम की भी जिम्मेदारी है कि कौम रवादारी को फ़रोग़ देने वाले उलमा को सपोर्ट करें, ऐसी फ़िक्र को सपोर्ट करें कि जिसमें दहशत नहीं है, जिसमें दहशत गर्दी नहीं है, जिसमें दूसरे के लिए अदम बर्दाश्त का सबक नहीं पाया जाता, उस मजहबी फ़िक्र को आप कबूल करें और ऐसे लोगों का बाइकाट करें कि जो जनाब कहते हैं कि फट जाओ और मार दो और ये मज़ारात शिरक के अड्डे हैं और ये जिसने या रसूलुल्लाह कह दिया वो ज़िंदा रहने के लायक नहीं है। ये फ़िक्रें, इन फ़िक्रों को ही तो ख़रीदा जाता है, जो एजेंसियां ख़रीदती हैं और फिर वो यहाँ फट जाते हैं, मार देते हैं, मर जाते हैं। हम कौम का भी ज़िम्मेदारी है और हुक्मरानों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारे तो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सिविल हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो भी अपने मामलात को जो है वो सही तरीके से चलाए और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कड़ी निगरानी रखें। ये बरूद ऐसे तो मुल्क में इंटर नहीं हो जाता है, किसी न किसी वास्ते से, किसी न किसी ज़रिए से आता है। तो जो ये करप्ट ज़राए हैं जो पैसे ले लेते हैं, अब जैसे वो आदमी बता रहा है कि जो सहूलतकार पकड़ा गया है लाहौर में, 2 लाख रुपया देकर वो जैकेट पेशावर से लाहौर लाई गई। अब वो 2 लाख में उसने, उस बदबख्त ट्रक वाले ने कितनी जानों को तबाह कर दिया। 2 लाख रुपए तो उसने ले लिए, कितने घर उजाड़ दिए। तो वो वहां से लेके चला, रास्ते में कितनी चेक पॉइंट से गुजरा, किसी ने चेक नहीं किया। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और अपने वतन को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ जानना चाहिए। ये वतन है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह करीम हमारे वतन को दहशत गर्दों से पाक फरमाए और इसको अमन, इस्तेकाम और सलामती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप इस गुफ्तगू से इत्तिफाक करते हैं तो ज़रूर शेयर करें ताकि सब तक ये पैगाम पहुँच सके।